السلام عليكم. دائما معكم رشيد من كوراسا بويم ا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سويت ديال الموديول ديال لا فيسكاليتي ماروكان. سيرتو غادي نشوفوا لامبو سور سوسيتي. هذا الموديول اللي ديسيني الناس نتاع دوزيام اني لو اف بي بي تي، اوكي، والناس نتاع لونيفرسيتي اللي عندهم الموديول اس 5. الحصه اللي فاتت كنا شفنا مجموعين، كنت قدمت لو بلان ديال لا فورماسيون كونسيرنو لامبو سور سوسيتي، وكنت قسمته 4 ديال لي شابيتر. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الشابيتر اللي تيهضر على لو شون دابليكاسيون. شنو غنقدم في هذه الحصه اليوم؟ غادي نقدم لا ديفينيسيون pour maîtriser la définition، وغادي نقدم مع le principe de la territorialité. الحصة الثانية غادي نحاول نشوف les personnes imposables et les personnes exclues. ومن بعد غنشوفوا on va maîtriser l'exonération avec les conditions de cette exonération. La définition شنو تتقولنا؟ généralement نقراوها ensemble. L'impôt sur les sociétés s'applique sur l'ensemble des produits bénéfices revenus prévus aux articles 4, en principe qui sont les produits des actions, des parts sociales et revenus assimilés, des produits de placement à revenus fixes, des produits bruts perçus par des personnes non résidentes. L'ensemble des produits bénéfices et revenus, en principe réalisés par des sociétés ou des personnes morales, généralement les personnes obligatoirement imposables l'impôt sur société. Donc هذه هي لا ديفينيسيون. ندخلوا ونزيدوا نشرحوها ونتعمقوا فيها ان شاء الله. دونك قلنا سي لونسومبل دي برودوي اي دي بينيفيس. عندنا دو تيرم تكنيك، عندنا دي ديكلاراسيون سبونتاني وعندنا دي بايمون روتوني على سورس. Donc فاش نقولوا لي ديكلاراسيون سبونتاني تنهضروا على لي سوسيتي كي ديبوز اون برينسيپ لي ديكلاراسيون ديالهم ديال لامبو سور سوسيتي، وهما اللي تيخلصوا لامبو سور سوسيتي. دونك هاد لي سوسيتي اللي عندهم دي برودوي رياليزي او تيريتوار ماروكان و دي ريزولتا فاش يكون عندهم بينيفيس اوتوماتيكمون تيخلصوا وتيحطوا الديكلاراسيون ديال لامبو سور سوسيتي. اوسي عندنا autre type ديال les revenus les généralement عندهم un paiement retenu à la source. يعني ça veut dire يتدوز l'opération même si ما تيتسالاش العام باش نعرفوا الريزولتا، مي en fonction تاع ديك لاكسيون تنخلصوا l'impôt sur société. donc عندنا دو type de paiement de la société ديال الياس. عندنا déclaration spontanée، ça veut dire حنا تنحطوا déclaration qui concerne les produits et les bénéfices réalisés par les sociétés et des personnes morales qui sont en principe obligatoirement imposables en fonction du code général des impôts. Et autres types des produits, les minimum revenus aux produits, désignés par le code général en suivant l'article 4, mais qui sont أول حاجة les produits des actions. Donc فاش نقولوا des actions normalement تنهضروا على soit SA soit société en commandite par action, autre type de sociétés par action. On a les parts sociales, en principe, c'est là les sociétés et autres revenus assimilés. Et un chauffeur ensemble, des exemples. On a des produits de placement à revenus fixes, le placement, l'investissement, soit les bourses, nos bons de caisse, les placements, les obligations, les placements, les prêts, pas mal de produits qui sont les bourses. اليوم principe تنخلصوا عليهم لياس sous forme de retenue à la source. عندنا les produits bruts، supposons عندنا des sociétés étrangères اللي تيديروا des actions في le territoire marocain. donc هادو en principe ils payent لياس sous forme de retenue à la source. Donc pour récaper et pour maîtriser la définition de l'impôt sur société, qui paie l'impôt sur société, en principe les sociétés ou des personnes qui ont la forme juridique morale. على ما تيخلصوا كاين دي تيب اللي تيخلصوا une déclaration spontanée sur le résultat les bénéfices فاش يكون ربح، ولا quelques personnes morales اللي عندهم que des produits ما عندهمش les charges، donc généralement تيخلصوا l'impôt sur société. وعندنا un autre mode de paiement ديال الياس اللي هو الروتوني à la source، نتيجي من les revenus اللي عندهم un caractère
de placement de l'argent sur la bourse, des non-résidents qui exercent quelques actions sur le territoire marocain, ou quant à la répartition des dividendes en fonction de la forme juridique de la société. Des exemples parmi des exemples, باش نفهموا مزيان عندنا résultat comptable corrigé. فاش نقولوا résultat comptable corrigé تنهضروا على le compte produit charge. تنهضروا على البينيفيس دونك سواء قلنا برودوي او بينيفيس دونك هنا تنديروا التريتمون تاع البينيفيس فاش يكون عندنا ان بينيفيس كوريجي كوريجي لا نفهموه سافي دير كوا كوريجي نحيدوا كل ما هو شارج اللي ما عندوش علاقه بالاكسبلواتاسيون دو لونتربريز لي برودوي اللي ما عندهمش كاركتر بعدا اون فا ريسبكتي كيلكو texte législatif اللي تيقولنا فوالا هادي نو ريكوبيرابل هادي بلوتو ديدكتيبل نو ديدكتيبل دونك تنكوريجيو هذيك الريزولطا اللي هي افون لامبو تنخلصوا عليها لياس كاين عندنا لي ريبارتيسيون دي بينيفيس باغ اكسيون دونك لي اس ا اون برانسيب فاش مثلا عندنا 50 اكسيون ولا 60 اكسيون تاع اون سوسيتي anonyme في la fin de l'année après فاش نعرفوا الريزولطا مثلا انا سوسيتي و اكسيونير في هاد لا سوسيتي دونك في لو كا فاش نترانسفيريو هادوك لي بار هادوك لي بينيفيس اون برانسيب تنخلصوا عليهم لياس دونك ils sont imposables d'impôt sur société. عندنا لي ريبارتيسيون تاع لي ديفيدوند باغ اون سارل اون فورم جوريديك تاع لا سوسيتي دونك تنهضروا على لي ديفيدوند. Par exemple, on a une salle associée, une salle. Donc, فاش نساليو العام وتربحوا on va la répartition تاع les dividendes. Donc, les dividendes en principe sont imposables. Yes, pourquoi? Parce que l'associé fait la société en de forme juridique personne morale. عندنا les produits de placement à revenu fixe. بحال les bons de caisse. جينا شرينا les bons de caisse في المارشي. في هذاك المارشي شرينا مثلا لي بون دو كاس ومن بعد بعناهم دوك فاش نشريو لي بون دو كاس دوك لي زانتيري جينيرالمون اللي تناخذهم سور لي بون دو كاس سون امبوزابل لامبو سور سوسيتي. كذلك في لو كا ديال لي بلاسمون في المارشي تاع لي زوبليغاسيون شرينا اوبليغاسيون بعنا اوبليغاسيون حققنا ربح دونك تنخلصوا لامبو sur société. Les produits bruts perçus par des personnes non résidentes مثلا واحد une formation جا مثلا شي شخص دار لنا فورماسيون هنا في لا سوسيتي في المغرب وهو عنده اون سوسيتي في ليترونجي دونك في لو مومون فاش يصيفط لنا لا فاكتور وتعطينا لا فاكتور تعطينا بروت دونك جينيرالمون تنحيدو لي غوتوني على سورس نتاع لامبو سور سوسيتي اللي هما اون برانسيب تيكون 15% وعندنا 10% و 5% en fonction de la nature de l'intervention. Donc, هادوما les exemples pour bien maîtriser la définition. من بعد نمشيو نضبطوا le principe de territorialité. بحال اللي كنا شفنا في التفيا le principe de territorialité toujours il est attaché le territoire marocain. Mais شنو هو اللي attaché le territoire marocain تنهضروا على les activités. Donc فاش تكون l'activité في المغرب donc automatiquement il est imposable l'impôt sur société quelle que soit la forme juridique ديال هذاك l'intervenant. كانت société marocaine par défaut donc c'est un droit commun donc تتخلص l'impôt sur société ou une société non résidente دارت une activité ou une action في le territoire marocain donc automatiquement elle est imposable l'impôt sur société à l'exception في لو كا فاش يكونوا des conventions مسنين مع المغرب pour éviter la double imposition. Donc les exemples parmi des exemples pour maîtriser le principe de territorialité on a un tableau اللي نشوفوه on a société résidente société non résidente. Donc فاش نقولوا société résidente l'activité درت في le territoire marocain donc automatiquement elle est passible l'impôt sur société. Les sociétés non résidentes non marocains ou darou une activité sur le territoire marocain donc automatiquement sont imposables l'impôt sur société. Société résidente d'art une activité hors Maroc filiale ou succursale une autre
في واحد الدولة وحدة أخرى دونك أوتوماتيكمون ما نخلصوش عليها لامبو سور سوسيتي تنخلصوها تما ومن بعد تنديرو لا كونسوليداسيون في لوكا فاش تكون لا كونسوليداسيون لي سوسيتي نون ريزيدونت في ليترونجي في البي ديالهم معنا ما كاينش شي علاقة مع لو تريتمون فيسكال ماروكان امثله من بعض الامثله باش نفهموا مزيان غادي نقولوا مثلا فونت فيت سور لو تيريتوار دو ماروك دونك فاش نقولوا فونت فيت سور لو تيريتوار ماروكان الا كانت سوسيتي ريزيدونت اوتوماتيكمون راها اسوجيتي لهذيك لاكسيون ديال لامبو سور سوسيتي vente faite à partir du Maroc vers l'étranger مثلا انا une société بعت شي حاجه l'étranger هذه il est passible le territoire marocain علاش l'activité درت انا mais l'action c'est une opération d'exportation ما عندهاش علاقه دونك اوتوماتيكمون خاضعه للضريبه الشركات l'assistance technique et de prestation de main d'œuvre à l'étranger هنا ça dépend اذا كانت هاد l'assistance technique et de la prestation pour notre société par exemple اللي كاينه في l'étranger filiale ou succursale automatiquement selon مثلا les conventions هنا خصنا نخلصوا le retenir la source hors territoire marocain alors que là كانت l'assistance technique pour واحد l'étranger pour واحد اللي طلبها مثلا هذه c'est une opération اللي هي imposable sur le territoire marocain. Je répète, donc l'assistance technique, il a quand on a une société hors territoire marocain, Diana, succursale, filiale, ça dépend de la forme juridique. Donc, on a le retenir à la source, ça dit que l'assistance technique, il a donné là. Alors que il a quand pour des étrangers, donc c'est une opération d'exportation, la prestation de service, il y a généralement imposable l'impôt sur société. Les travaux immobiliers et de montage هنا كذلك إلا داروا هاد les travaux immobiliers في le territoire marocain donc c'est une société دارت في le territoire donc le principe de territorialité donc غنخلصوا عليها l'impôt sur société في le territoire marocain إلا سيبوزو حنا une société marocain وشدينا مارشي ولا خدامين دارت في hors territoire marocain donc هنايا en principe non assujetti l'impôt sur société. La possession de biens au Maroc par un étranger, automatiquement, c'est une société non résidente. Par exemple, عنده usine وكراه donc on a de la possession de biens وكراه هذاك المدخول en principe assujetti l'impôt sur société. Réalisation d'opérations lucratives occasionnelles au Maroc, automatiquement, quelle que soit la forme juridique, soit résident, soit non résident, donc automatiquement imposable l'impôt sur société. Donc, pour finaliser ou récapituler, كنا شفنا donc la définition قلنا la définition قسمنا لدو بارتي قسمنا la partie الأولى كل ما هو déclaration spontanée قلنا شكون اللي تيخلصها ça dépend soit le produit soit le bénéfice réalisé par des sociétés dans le territoire marocain quelle que soit la nature ديالو occasionnel ou permanent هنا تنخلصوا l'impôt sur société. شفنا type الثاني كل ما هو retenir la source ça veut dire تنخلصوا لياس في l'action. هضرنا على les revenus اللي عندهم un caractère de placement ولا un caractère de répartition des dividendes soit في لو كان تاع l'action ou في لو كان تاع les parts sociales. وبعد مشينا شفنا le principe de territorialité وقلنا nous avons attaché le principe de territorialité l'activité اللي تدار في le lieu marocain quelle que soit la forme juridique ديال هذاك l'intervenant soit résident soit non résident دارت l'action في le territoire marocain donc automatiquement il est imposable l'impôt sur société. هذا هو تقديم درتو لايت باش ان شاء الله نمشيو ونشوفوا لي زابليكاسيون في لو بليتو بوسيبل. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ونخليكم على خير. ميعادنا الحصه الجايه ان شاء الله.